ए नाटक अलग प्रकार सब नाटक में खलनायक मैंने राति सारा हसती अन्य चरित्र गुड़ा खाली कांदती नाटक शेष जाकि खलनायकर मृत्यु हुए किंतु ए नाटक कांदुरा चरित्र गुड़ा जो हसवा आरंभ करते से खलनायकर कांद आरंभ हुए आज मु हसबी तुम्हें कांद मु हसबी मुझे जोरे हसबी ताठू आहरी जोरे तुम्हें कांद कांद मुना पात्र मो बाबू आसनी मत छुईबा चेष्टा करनी तुम पिठी आउसी मो जंत्रणा कमिज मो जंत्रणा कमिगले मुझे भल पाई मुझे भल पाईगले तुम प्रति घृणा मोर कमिज तुमको सब अभिशाप दुर्बल हो पड़ो किंतु ना मो अभिशाप दुर्बल हवा को देविनी तुम अभिशाप भोगवा दरकार तेज असहाय कांदा दरकार कंदमुना महापात्र असहाय कांद निर्दोष मनुष्य घर उठाणी थाना टर्चर कर महापाप तू जहाँ करते से सब कौन महापुण्य मिछ कैसे तू मत जेल को पठाई दे शेषे मरवा पठाई दे तुम्हारे समस्त मिछ राक्षस खोल मान बंदी माने से प्रिंसिपल को मैं बिना कारण रे अरेस्ट करथिलु एटा मिछ
ଚାଲାଣ କରେ ଏ କଥା ମିଛ। तो झियो ता प्रेमिक को पिसियार भ्यान भिତରେ पडिथिलु एटा भी मिछ ତମର ଏସବୁ तो बुआ होमलैंड महापात्र पाखरे हमर सब अपराधर पति अछि ते सब डॉक्यूमेंट हमर दरकार ନା ତୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ତମର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବା ଦରକାର। ମରିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଯାଏ, ମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଅବତାର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆ କହେ ଜାନୁଆର। ଆଜି ଯାଏ ଏ ଜାନୁଆର ମଣିଷ ଶିକାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଖିଆ ମଣିଷକୁ ଶିକାର କରିବ। मुना देखे ना मैं कहां उठे हैं तुझे देख मुन्ना, ये तो बापार जीवन को बर्बाद कर देला। यही तो माँ को धर्षिता सजाई दिला। ଆଉ ତତେ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଥିଲେ ମୁନ୍ନା ନିଜ ପରି ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରଖିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁନ୍ନା ପିଲାଦିନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମାଡ଼ ଖାଇ ଶୋଇଗଲା ପରେ ରାତି ସାରା ଯେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ମୁନ୍ନା ହଁ ବାବା, ମୁଁ ତମ ମୁନା, ତମ ପୁଅ, ତମେ ମୋ ବାପା, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି। ଏ କଥା ବି ବୁଝି ସାରିଛି। ବିନା କାରଣରେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତିନି।